Guys, diri guys, tumuli guys. Balos-balos na mo na. Na diri guys, driver na ako sa bangka guys. Nami diri guys. Ako yun guys, gusto mong kita ni guys. Nami sila sa bangka. Guys. Alas 6 na guys. Grabe na guys. Masulod na muna guys. Tuyo ko nito guys. Manto guys ha. Daming isda dito guys. Balos-balos nang nan. Balos-balos na yung bugsay guys. Takong to. Takot naman dito guys. Wala kang makita na ano dito guys ba. Kaming dalawa dito guys. Wala kang makita na nung tao dito guys. Ayun guys. Tanawa. Wow. Takot naman. Huwag mo ibangga sa pusti ha. Huwag mo tamaan ng poste. Dito, bakit ka? Dito kami guys. Yan guys. Susulod. Yan kami dadaan ka guys. Uy, dito. Kabala mo. Doon ka, dadaan doon. Wow. Lalim naman guys. Parang nandito na tayo sa... Uy, wag. Alam, matamaan tayo. Uy, i-back mo doon. Gagi ka. Oh my God. Matay. Ano? Gagi. Hindi na. Kumayo ni driver. Sunod balik. Ano guys, nanoy diri guys, nanoy sa likod na ni guys, patalan guys.